welcome to our live! Tingin-tingin kayo dyan! Namoy halo black. Sir, klaro kayo nga t-shirt among baligya, sinina og sapatos, mangita kag halo black. Sarong na, sir. Are, t-shirt, May dirty white. ganyan na ako ng dirty, ano? Dirty white. Kung white, white, Medium, medium. Sir Welmar, medium Lagyan niyo. po. Ay, sukat. Sige. Medium yun, sir. Medium. Amayin po na ako ng ano, ang full. Bagay siya sa large. Kasya sa large, large medium. Next. Pang school daw, pang school. Pang school? Eto. Pang school. Set na siya, set. Size 42. 42 is 35. 35 is compromise. Sir, nabalan. Bagay gini sa mga duwa ba? Sir, ayun, magkatawa. Uy, ano, nag-message ng mga nagmainggain natin. Pero nag-send na kanila details? Sige, ako na lang bahala kay para mabukan ko na ko sila. Sige. Thank you. Ay, te, nakabook na ka-rider? Ay, oo, okay na. Magtawag na lang to karon. Okay. Kila ano? Kila mo yun? Okay na, kompleto na siya. Sisot mo. Okay. Hello, sir? Ako itong nag-book ganina sa iyong mga sir. Ay, nakakasagawas. Sige, sir. Sige, sir. Thank you. Excuse me, may ikaw si Charlie Shimbaw. Oh, ako to, sir. Itong nagpabook sa iyong mga. So, bali mo. Ano ni tanan itong ipabook na ko, sir? Sige po, ma'am. Thank you. Sige, thank you. Excuse me, sir. Ikaw si Walmart Patinit? Po, sir. Ay, sir. Wala na yung order, sir. Thank you. Excuse me, sir. Ikaw si Sir Jun. Ikaw, sir. Lagi lang yung order, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Ikaw po ba si Sir Napala? Ay, oo, sir. Ako to, sir. Ay, sir. Ito pala yung order mo. Salamat, sir. Because of the different types of electronic communication, our lives have become easier. For example, with online shopping using our cell phones, we no longer need to go to physical stores to buy things.